nyam aguet ko ada nakhan nade teril dare then jokhon ko hej golena teril dare hekate nade kalmo dharmo metakin kana mende babu karam ko sabe kulile deya chede chikko kante inye jobile neka to dome ko tijui ado one kalmo dharmo ni lele ay cheda tidare chikko kana no katha tulen badaya kan one di kalmo dharmo chapane re karam ko sai ikan ona teril dare chetan te parong jalale nai adi kahis mone te karam ko sai one je one kahis lendo ikan une karam ko sai abhisap lagale na ona teril dare ne ona lekate ona dare le na jodo sanam badi jokan thakana menkhan no je une karam ko sai ruwari chukan adar ruwari chukante no teril dare do napai okena onar na jobele ho adi civil bele na ona sausate ona teril dare latar re tahe kana aima gan sona dana taka paisa ikan no teril dare latar khon uni teril dare karmu dharmo eman kin thai menda babu aben hote te in tehni banchau ruorena inye jobele besensinya ikan inten bena no ako taka paisa sona dana ikan neno hataben ada no kakate karmo dharmo goira pere sona rena paisa emor kinta he ar ado jangan disum satchiri hijuk kana hei te jokhon kin hei hijuk kana onka ke janum dare ko kin nyam le deya janum dare aho ini katha ge janum dare chetan te on karam ko sai japal le dete karam ko sai kahis mone na abhisap lagalena ona janum dare then ona lekate ona dare re na jodo badi lena ado jokhon no onongkan katha kin le ajoma deya one ude na khan ado kalmo dharmo jokhon karam ko sai ate kin moni chukana ado karam ko sai one je khushi raska monete ruor kan janam disu ona lekate ado ona obhisap dharmo hataw ke taite ado ona janam dare ho adi napai okoi dare na ar napai okoi joyena ado uni janam dare latar ho jaha ko dhonsot sot tahe kan do ona ko do karmo dharmo ebar kin tahe kana ikan no oje no onongka karam ko sai agu tulinte nuku ko sanam ko sa tin yapam hijukan ar mimit ko tang jinis ko ema buatin kana ado nongka tege